बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारा शो में आपको खुशामदीद और आपके साथ है आपका मेज़बान सैयद उस्मान और हमारे साथ मौजूद हैं उमैर खान और बुशरा इकबाल हुसैन। अस्सलाम वालेकुम टू बोथ ऑफ यू। वालेकुम सलाम, वालेकुम क्या हाल है? अस्सलाम। बिल्कुल ठीक-ठाक, आप सुनाइए कैसा रहा आप लोगों का पिछला हफ्ता? अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह, मसरूफ़ था, बस थोड़ा कोरोना के अलर्ट्स ज़्यादा हो गए हैं, तो अब ज़्यादा SOPs के साथ रहा। सही। सेम है, यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा केसेस आ रहे हैं और लॉकडाउन के बारे में भी सुना है एक दो स्टेट्स में। तो ख़बरें तो ये मिली थी पाकिस्तान में भी एक दो शहरों में लॉकडाउन हो रहे हैं, तो आई मीन इट हैड टू हैपन। तो ये है कि एहतियात ही हो सकती है एट दिस बिल्कुल सही पॉइंट एट बात। लीस्ट। आई एग्री विद यू। लॉकडाउन की बात हुई है तो जहाँ पे मैं हूँ टोरंटो, हमारा लॉकडाउन शुरू हो गया मंडे। वंस अगेन हम लोग जाते हैं बुशरा इकबाल हुसैन की जानिब, जो कि आज हमारे लिए एक और बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी लेकर आई है और उसका टॉपिक क्या है और उसके कैरेक्टर्स क्या है और किस सब्जेक्ट के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है, ये तो हमें बुशरा इकबाल ही बता पाएंगी। सो बुशरा इकबाल, इट्स ऑल योर्स नाउ। बहुत शुक्रिया उस्मान और उमैर। और आज की कहानी ख़ास तौर पर चूँकि आपको मालूम है मेरी सब कहानियाँ जो हैं वो शख्सियात के गिर्द घूम रही होती हैं, मैं इनको शख्सी ख़ाके कहती हूँ। तो आज की कहानी जो है वो कोरोना से मुतालिक है। ओके। बेसिकली जब आप सुनना शुरू करेंगे तो आपको खुद ब खुद उसके साथ अंदाज़ा होता रहेगा कि इसका कोरोना और आइसोलेशन और लॉकडाउन इन सब चीज़ों के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। कहानी का उन्वान है आंटी मकबूल हुसैन। और 2 दिन पहले ही हमें ये इत्तला मिली कि आंटी कर्नल मकबूल हुसैन इंतकाल कर गई। वो कोरोना से मुतासिर थीं और पिछले हफ्ते ही इन्हें आइसोलेशन वार्ड में मुंतकिल किया गया था। ये वबा का ज़माना है और लोग किसी के जनाजे पर जाने से भी अब थोड़ा कतराते हैं और अयादत के लिए जाना तो मुमकिन ही नहीं है। समाजी दूरी बहुत ज़रूरी। और आंटी मकबूल हुसैन तो वैसे भी तमाम उम्र सोशल आइसोलेशन में, सोशल डिस्टेंसिंग में ही रही थी। फौजी छावनियों में पलने बढ़ने वाले बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं कि इर्द गिर्द रहने वाली आंटियों के नाम कोई नहीं पुकारता। उन्हें जाना जाता है उनके शोहरों के नाम और ओहदे के साथ, जैसे आंटी कर्नल साबिर चौधरी या आंटी मेजर महमूद मुगल वगैरह। इसी तरह से आंटी कर्नल मकबूल हुसैन भी बाह कैंट, खारियां, पनो आकिल से होती हुई डिफेंस पिंडी तक आ गईं और आंटी कर्नल मकबूल हुसैन ही रहीं। बहुत कम लोग जानते हैं कि उनका नाम अलमास बेगम था। वो पाकिस्तान बनने से कोई 2 साल पहले लुधियाना में पैदा हुई थी। वालदैन के दरमियान नाचाकी हुई और फिर तलाक हो गई। माँ को नाना नानी ने दोबारा ब्याह दिया और ये अब्बा मियाँ के साथ पाकिस्तान चली आईं। 3 साल की थी तो अब्बा मियाँ ने इन्हें सौतेली माँ के हवाले कर दिया और खुद भूल बैठे कि उनकी कोई बेटी भी है। ये वो ज़माना था जब औरतें सोत और सोत की औलाद से बड़ा ही बैर रखती थीं। और फिर एक नई नवेली दुल्हन को अगर मुंह दिखाई में एक 3 साल की कमज़ोर सी गंदी संदी बेटी दे दी जाए जिसकी नाक बह रही हो, बाल तेल से आरी हो, धूल में अटे हुए हों, तो कोई भी दुल्हन बुरा मान सकती है। इसीलिए अलमास बेगम की सौतेली माँ ने भी इस सोत जनी को खूब सौतेला बनकर दिखाया। इन्हें हमेशा उतरन पहनाई और आधी रोटी से ऊपर कभी खाने को नहीं दिया। अब्बा मियाँ को जनान खाने की ना तो कोई खबर थी ना परवाह। हाँ, बस एक शौक था कि उनकी औलाद को पढ़ा लिखा होना चाहिए। इसीलिए अलमास बेगम भी रो धोकर मैट्रिक तक तो पहुंची गईं। लेकिन मैट्रिक का इम्तहान देते ही इन्हें लेफ्टिनेंट मकबूल हुसैन से ब्याह दिया गया। अलमास की एक सौतेली माँ तो थी ही थी, उनके चुंगल से निकलकर अब वो 2 डिक्टेटर्स के हाथ चढ़ गई। एक इनके खुश्क मिजाज, गुस्सीले और हठ धर्म शौहर, दूसरे इनकी इंतहाई सख्तगीर सास जो रिश्ते में माशाअल्लाह से फुप्पी भी लगती थी। अलमास की जिंदगी में मारपीट कभी नहीं हुई। जी हाँ, अलमास की जिंदगी में कभी किसी ने उन्हें मारा नहीं, पीटा नहीं, लेकिन इनकी जात को मेका और ससुराल में इतना गैर अहम गर्दाना गया और इतना बुरी तरह से नजरअंदाज किया गया कि वो पस मंजर में कहीं गुम ही हो गई। उन्हें कभी किसी ने नहीं पूछा कि उन्हें क्या पसंद है और क्या नापसंद।
یہاں تک کہ ان کے پہننے اوڑھنے کے بارے میں بھی کبھی کسی نے ان سے کوئی رائے نہیں لی۔ وہ ساس کے حکم پر گھر کے کام نپٹاتی رہیں اور میاں کی دبک کے آگے بغیر کوئی سسکی بھرے زندگی کے ہر فیصلے کو تسلیم کرتی رہیں۔ اللہ نے ایک بیٹا دے دیا جس کی پرورش دادی نے یہ کہہ کر اپنے ذمے لے لی، اے بہو تو اللہ میاں کی گائے ہے، اسے کیا بچہ سنبھالنا آئے گا۔ وقت گزرتا رہا۔ لیفٹیننٹ مقبول حسین ترقی کرتے کرتے کرنل مقبول حسین ہوئے اور پھر ریٹائرڈ کرنل مقبول حسین، اور پھر ایک پرائیویٹ کمپنی میں MD لگ گئے۔ بیٹا بڑا ہوا، فوج میں بھرتی ہو گیا اور چند ہی دنوں میں اپنے لیے اپنی پسند کی ایک بہو بھی لے آیا۔ ساس اللہ کو پیاری ہو گئی اور گھر میں پرانے صوفوں، پلنگ اور پردوں کی طرح پڑے پڑے الماس بیگم بھی پرانی ہوتی چلی گئی۔ بیٹے نے تو اپنی شادی کے موقع پر ماں سے بری تک نہ ٹکوائی کہ لڑکی نے خود ہی سب چیزیں خرید لی تھیں، اور ساتھ ہی اس کی پوسٹنگ کہیں دور دراز ہو گئی، سو وہ اپنی بیوی کو لے کر چلتا بنا۔ حالات اسی طرح سے جاری و ساری تھے۔ یہی معمول تھا کہ اچانک کرنل صاحب کو دل کا دورہ پڑ گیا۔ جب پہلی بار دل پر بوجھ پڑا تو پتھر دل کو یاد آیا کہ گھر میں کوئی اور زندہ انسان بھی ہونے چاہیے۔ اب کرنل صاحب کو نوکری چھوڑ کر گھر پر بیٹھنا پڑا اور ان کی رعایا کی تعداد کم ہو کر ایک بیگم اور 2 نوکر تک محدود ہو گئی۔ اب اس بات پر ان کی عمر بھر کی افسری کی عادت کو بہت ہی برا لگا۔ وہ زیادہ جھنجھلائے تو اس بات پر کہ ہر چیز وقت پر تیار مل رہی تھی، کھانا، پانی، دوا، کپڑے، جوتے، یہاں تک کہ ان کی پسند کے ٹی وی ٹاک شو کے ٹائم انہیں ٹی وی بھی کھلا ملتا۔ صاف صفائی بھی برابر ہوتی تھی، گھر میں کوئی غیر ضروری آواز بھی نہیں تھی، نوکر اپنے وقت پر آتے، کام نپٹاتے اور چلے جاتے، اور بیگم کہیں نظر ہی نہ آتی۔ لہٰذا آپ کس کو ڈانٹے، کس پر حکم چلائیں، اور ڈانٹنے کے لیے، افسری جمانے کے لیے کوئی وجہ بھی تو ہونی چاہیے۔ کرنل صاحب کے ڈاکٹر دوست نے انہیں تجویز دی کہ وہ پرہیزی کھانا کھائیں اور گھر والوں کو بھی پرہیز کرائیں، چکنی مرغن غذاؤں سے ذرا سب لوگ دور رہیں۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ الماس بیگم تو سال ہر سال سے وہی آدھی چپاتی اور 2 چمچ سالن کھاتی ہیں جو انہیں سوتیلی ماں نے عادت ڈال دی تھی، اور اس کے بعد ساس نے بھی ہمیشہ اسی طرح انہیں ناپ تول کر کھانا دیا تھا جو انہوں نے کھا لیا۔ کرنل صاحب نے اگلے روز گھر میں حکم جاری کر دیا کہ صبح کے ناشتے میں صرف جو کا دلیا بنے گا، وہ بھی بغیر چینی کا، اور دوپہر میں صرف تازہ سبزیوں کا سلاد کھایا جائے گا، رات کے کھانے میں ہلکے مسالے کا شوربہ۔ اگلے روز ان کی میز پر یہ کھانا چنا ہوا تھا۔ اب اتنا بے مزہ کھانا چکھ کر وہ فوراً غصے میں آ گئے، بیگم کو آواز دی اور کہا خود ہی کھاؤ۔ وہ سامنے بیٹھ گئیں، پیالی میں تھوڑا سا دلیا نکالا اور ہلکے ہلکے چمچ سے کھانے لگی۔ کوئی سوال جواب نہیں کیا، اور یوں پہلی بار کرنل صاحب کا ماتھا ٹھنکا، کچھ گڑبڑ ہے۔ وہ شام کو بیگم کو لے کر چہل قدمی کو نکلے اور ان سے کچھ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے، لیکن جواب میں وہی برسوں پرانی ہاں۔ کیا تھک گئی ہو بیگم؟ بڑے دلار سے پوچھا۔ کرنل صاحب نے مڑ کر دیکھا اور اس کا مطلب جاننے کی کوشش کی۔ آؤ اس بینچ پر بیٹھتے ہیں۔ وہ بیٹھ گئی۔ دیکھو کتنا پیارا پھول ہے۔ جی پیارا ہے۔ اگلے چند روز میں کرنل صاحب کو اس بات کی کچھ سمجھ تو آ گئی کہ مسئلہ ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے یہ معلوم نہیں ہو سکتا تھا۔ لہٰذا وہ بیگم کو لے کر ڈاکٹر کے پاس چلے گئے۔ ڈاکٹر نے بھی پوچھا مسئلہ کیا ہے؟ کچھ نہیں۔ بھوک لگتی ہے؟ جی۔ نیند آتی ہے؟ جی۔ کیا کھاتی ہیں؟ دلیا، سلاد، شوربہ۔ ڈاکٹر نے تجویز کیا کمزوری ہے، کچھ طاقت کی دوائیں لکھ دی اور ساتھ ہی خوش رہنے، ہنسنے بولنے کو بھی کہا۔ اب کرنل صاحب نے گھر میں پھل، فروٹ، مرغی، مچھلی، جو بھی اچھی چیزیں تھیں ان کے ڈھیر لگا دیے۔ سب کچھ آ گیا، پک بھی گیا۔ بیگم نے چند نوالوں سے اوپر کھایا کچھ نہیں۔ پھر انہوں نے کہا چلیے بیگم گھومنے چلتے ہیں۔ مزاج پر کوئی خوشگوار اثرات مرتب نہیں ہوئے۔ ایک روز ہلکی بارش میں زبردستی باہر لے گئے۔ دیکھو بیگم کتنا خوشگوار موسم ہے۔ جی خوشگوار ہے، وہی مکینکی، وہی مشینی جواب۔ اگلے روز کرنل صاحب نے ماہر نفسیات کو بلا لیا۔ ماہر نفسیات نے پوچھا بیگم کرنل مقبول آپ کو کون سا موسم پسند ہے؟ جواب کرنل صاحب نے دیا ہمیں جی گرمیاں پسند ہے، سردی میں سینہ جکڑ جاتا ہے۔
डॉक्टर ने कहा, बेगम साहिबा आपको खाने में क्या पसंद है? जवाब फिर कर्नल साहब बोले, हम परहेजी खाना खाते हैं, ताज़ा फल और देसी मुर्गी। बेगम साहिबा आपका पसंदीदा मशगला क्या है? फिर साहब ने झट से जवाब दिया, बागबानी, आजकल हम दरख्तों की काट छांट कर रहे हैं। माहिर नफ्सियात समझदार आदमी था, इसने कर्नल साहब को तजवीज़ दी, बेगम साहिबा को कुछ काम अपनी मर्जी का भी करने दें और इनकी सहेलियों से इन्हें मिलवा लाएं या बहनों के पास से ले जाएं। लेकिन उनकी ना तो कोई सहेलियां थीं, ना ही बहनों भाभीयों में से किसी से कोई राब्ता था। अब कर्नल साहब को ये भी मालूम नहीं था कि दुल्हन ने कभी किसी से मिलने का शौक ही नहीं रखा, क्योंकि उन्हें कभी मिलने दिया ही नहीं गया था। वो कॉलोनी के फंक्शंस में भी अगर कभी जाया करती थी तो सास के जेर साया, और उसके बाद तो कभी गई ही नहीं। दोस्तों की बेगमात और बच्चे इनकी कम गोई और महरूम शख्सियत से उकता कर कभी दोबारा इनके घर नहीं आए, यहाँ तक कि बेटा वो भी माँ से दिल लगी नहीं कर सका और उन्हें छोड़कर चलता बना। तमाम उम्र वो एक समाजी तन्हाई में जिंदा रहीं और बिलाखिर कोरोना की वबा के दौरान वो आइसोलेशन वार्ड में इंतकाल कर गईं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इन तक कोरोना कैसे पहुंचा? वो तो भीड़ में कभी निकली नहीं और उनके दिल के कुआड़ कभी किसी के लिए खुले ही नहीं। इंटरेस्टिंग, काफ़ी 2-3 साइडों से 2-3 डिफरेंट व्यू पॉइंट्स। जो सबसे पहली चीज़ जो काफ़ी लोगों ने पिक की है, जो ओवर द कोर्स ऑफ ईयर्स मुझे बोला भी गया है कि यार ये क्या, जो जितने भी आर्मी ऑफिसर्स की बेगमात होती हैं, और मैंने काफ़ी लोगों से ये बात सुनी है, और आई यूज्ड टू वंडर आल्सो कि इसमें आई मीन कर्नल साहब की बेगम को मिसेस कर्नल आसिफ क्यों बोलते हैं, उनके नाम से क्यों नहीं बुलाते, फिर मिसेस ब्रिगेडियर वजाहत क्यों बोलते हैं। तो आई that would be a question. मैं पेशरे से कि इस पे कुछ बोलूं, क्या उस्मान, what do you think? मुझे ऑनेस्टली इसके बारे में कोई नहीं पता। आई थिंक बिकॉज जो भी बंदा आर्मी में सर्व कर रहा है उसका रैंक जो है वो काफ़ी मायने रखता है उसके लिए भी और उसकी फैमिली के लिए भी। तो आई थिंक उसी की वजह से फिर उनकी बेगमात को भी एसोसिएट कर लिया जाता है एज यू नो बेगम, इक्वल बेगमात। एग्जैक्टली। अच्छा नहीं, मेरा ये ख्याल है कि इट्स नॉट ओनली इन आर्मी, ये कॉलोनी कल्चर। जो मैं सोच रहा था और जो बातचीत मैंने की, जिससे भी बातचीत हुई काफ़ी मर्तबा, कि एक तो एक कॉलोनियल माइंडसेट और दूसरा एसोसिएशन, पावर बाय एसोसिएशन। हमारे सोसाइटी में काफ़ी इसको गर्दाना जाता है कि यार अगर आई मीन उस्मान है ना इस ओहदे पे, उमैर जानते हैं उस्मान को, उमैर से बना के रख लो तो वो सीधा सीधा उस्मान के साथ भी काम करा देगा। तो ये अलग बात है कि उस्मान को डायरेक्टली भी जान लो तो भी काम हो जाएगा, मगर जो पावर बाय एसोसिएशन है ना, वो आई मीन जेंडर कोई भी हो, इट वर्क्स। और दूसरा हमारा बहुत ही ज़्यादा कॉलोनियल प्लस जो पेट्रियार्कल माइंडसेट है ना, कि वो बड़ा रोल प्ले करता है इस चीज़ में कि ख़वातीन, अभी बल्कि मैं नोट लिख रहा था, जनरल निगार, शी इज़ द हाईएस्ट ranking woman in Pakistan, the first woman who was promoted to the rank of general. ये अभी आई थिंक कोई, जी हाँ, 6-8 महीने पहले की बात है। और फिर आई थिंक पिछले महीने मुझे मालूम पड़ा है ट्विटर पे ही कि 2 ख़वातीन एसपी के रैंक पर हैं पंजाब पुलिस में, किसी और पुलिस में नहीं, पंजाब पुलिस में। और एक और जो इस पे पॉइंट के आई मीन हमारी भांजी है, उससे बातचीत होती रहती है कि you've got to make sure कि you create your own identity. वेरी गुड कि यार ठीक है, आप बड़े ही महज़ब इंसान की बेगम हो, आपके वालिद बड़े आई मीन अच्छे नफीस इंसान हैं, बड़े सक्सेसफुल इंसान हैं, मगर इट्स इम्पोर्टेंट कि यू आर एबल टू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ और यू हैव योर ओन आइडेंटिटी। तो मुझे लगता है कि ये स्टोरी जिस आंटी की है, जिन खातून की है, वो मेरे पास रेकी हीलिंग के लिए उनको लाया गया था। तो और ये जो सवाल माहिर नफ्सियात वाले हैं, ये सारे मैंने इसी तरह से पूछे थे और उनकी ज़ात को बड़ा एक मतलब बगैर जाने रिजेक्ट किया गया था। उनके ऊपर इतना ज़्यादा हो गया था कि उनके हस्बैंड उनको यहाँ तक कहते थे कि बेगम बाहर देखो खिड़की से, तो वो बेगम बाहर देखने लगती थी।
تو مطلب اس حد تک ان کی پرسنالٹی کو کنٹرول کر لیا گیا تھا, کنٹرولنگ انوائرمنٹ تھا. اور یہ سوشل آئسولیشن کی میرا خیال ہے بدترین قسم ہے, اور ڈومیسٹک ابیوز کی بھی ایک بدترین قسم ہے. عثمان, جب سے کرونا یا کووڈ-19 کا دور آیا ہے اور پوری دنیا میں اس وقت صورتحال جو ہے وہ کافی زیادہ انسٹیبل ہے, اور ایسے میں ڈومیسٹک وائلنس کے جو کیسز ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں, کیونکہ گھروں تک محدود ہیں, چھوٹی جگہ تک محدود ہیں, اور ولنریبل جو کمیونٹی آپ دیکھتے ہیں اس میں خواتین اور بچے سب سے پہلے آتے ہیں. ان کو بہت زیادہ جو ڈومیسٹک وائلنس کا ہے سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اور ہر طرح کے فزیکل ابیوز کا بھی. اور ڈیفینیٹلی جب آپ باہر نہیں جا رہے ہیں اور آپ کے اوپر اسٹریس فیکٹر بہت زیادہ ہے, اکنامک اسٹریس خاص طور پر, آپ کو بل بھی پے کرنے ہیں, آپ کو کھانا بھی لانا ہے, اینڈ یو ہیو نو منی, انسرٹینٹی بھی ہے, تو ان سب چیزوں کو وہ جو فرسٹریشن ہوتی ہے نا, تو وہ پھر بہت نیچرل سے ایک جو لرنڈ ہمارا بیہیویئر ہے وہ یہ ہے کہ کمزور کی طرف ہم اتار دیتے ہیں. اور خواتین تو ہمارے سوسائٹی میں, میں اپنی سوسائٹی کی بات کروں تو ہم نے تو ان کو کبھی اون ہی نہیں کیا نا کہ وہ کچھ اچھا بھی کر رہی ہیں. آئی تھنک تھوڑا سا جو اکرم بھائی کی ایگزامپل بھی میں ایک دم سے بیچ میں لاؤں گا کہ آپ کا سیلف ریلائنس پہ ہماری ایجوکیشن کافی کم ہے کہ یار بچہ بڑا ہو جائے گا تو کام بھی کر لے گا. میرے کزن ہے تو ہی از 19, کزن کا بیٹا, ہی از 19, he just got married I think 10 months ago, 11 months ago. MashaAllah, he just became a father now. So I mean, so context is different, مگر broader picture میں اگر آپ دیکھیں تو that reflects our society. ٹھیک ہے, جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے کہ ابو کی فیکٹری ہے تو ابو جائیں گے تو بیٹا لے لے گا اس کی جگہ. ایگزیکٹلی, سو چین چلتی رہے گی. ہاں, ایک تو یہ چیز, اور دوسرا پھر ہمارا جو our emphasis on mental health یا انڈرسٹینڈنگ وائی. ایون جب میں سیلز میں تھوڑا سا کام کرتا تھا تو اس پہ جو پہلی ہماری ٹریننگ ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی گیٹنگ ٹو دا 5th لیول آف وائی. ٹھیک ہے, کہ بھائی کیوں, آپ یو آسک دس کوشچن وائی 5 times, تب جا کے آپ سمٹم سے روٹ کاز پہ پہنچیں گے. اور ایون جو پروجیکٹ مینجمنٹ میں آپ کے کریٹیکل تھنکنگ میں جو پرابلم سالونگ ہوتی ہے, ٹل دا ٹائم یو گیٹ ٹو دا 5th وائی you won't find out the exact reason. تو آئی تھنک ہم لوگ اس سلسلے میں نا بہت پیچھے ہیں, اور اس پہ آپ آئسنگ آن دا کیک ڈال دیں. ہمارا جو میل شاونسٹک, میل اورینٹیڈ, ایون ہمیں پڑھے لکھے گھرانوں میں, ٹھیک ہے, ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے دیٹ ریئلی ڈز اے لاٹ آف ہارم. تو اس پہ آئی مین what I can say, جو میں اپنے تھوڑے سے ایکسپیرینس کی بنیاد پہ, کہ you have to remove gender from the equation. Simple. You just have to remove gender from the equation. اگر بیٹی ہے تو اس کو I mean لائسنس بھی دلواؤ اس کو. اگر اس نے فلائنگ میں جانا ہے, فلائنگ کلب میں جانا ہے, let her go in the flying club. She wants to do karate, let her do karate. I had to stop saying to my kids کہ یار تم لڑکیوں کی طرح رو کیوں رہے ہو. ٹھیک ہے, اور میں I admit it, میں 2 سال پہلے تک یہ بولتا تھا اپنے بیٹوں کو کہ یار تم لڑکیوں کی طرح رو کیوں رہے ہو. I had to stop myself کہ یار نہیں, لڑکیوں کی طرح نہیں, بچوں کی طرح کیوں رو رہے ہو. I had to correct myself. کیوں, کیونکہ کل کو جب وہ بڑے ہوں گے تو ان کے ذہن میں یہ بات ٹک جائے گی کہ یار my dad used to say کہ تم لڑکیوں کی طرح رو رہے ہو. So who's to blame? I am to blame. Coming back to the story, اینڈ پہ جو ہے وہ کچھ کووڈ کا تذکرہ ہوا آپ کی اسٹوری میں, اور بڑا انٹرسٹنگ سا ایک کہنا چاہیے کہ موڑ لیا اس کہانی نے, کیونکہ آپ آبویسلی آپ نے اس کو لکھا ہے اور آپ اس کو بہتر سمجھ سکتی ہیں اور ہمیں بتا سکتی ہے کہ یہ کیا سلسلہ ہوا کہ کہانی کہاں سے مڑ کے جو ہے وہ کووڈ پہ پہنچی. اور دیکھیے, خاتون کا انتقال جو ہے وہ چونکہ کووڈ کے آئسولیشن وارڈ میں ہوا, اور ایک ایسی خاتون جس کی ساری زندگی خود آئسولیشن میں رہی. اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا, ایک بڑے جینوئن سا کوسچن ہے کہ جب وہ کسی سے ملتی بھی نہیں تھی اگر, تو پھر کووڈ ان کو کیسے لگ گیا, کیونکہ ہم تو بلیو کرتے ہیں کہ سوشل ڈسٹینسنگ ہونی چاہیے اور چیزیں, لیکن ہم یہ بھول گئے کہ وہ بیمار تھیں, وہ ہاسپٹل بھی جا رہی تھیں, ڈاکٹر سے بھی مل رہی تھیں, ان کے گھر میں کام والے ملازم بھی آ رہے تھے, اور خود کرنل صاحب بھی باہر ظاہر ہے جاتے آتے تھے. تو کووڈ جو ہے وہ تو کہیں بھی کسی بھی ذریعے سے پہنچ جاتا ہے, اور جس کی بھی قوت مدافعت کمزور ہے
उसको वायरल इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। तो मैंने उसको इसी तरह से लिंक किया कि एक बंदा जिसने अपने दिल के किवाड़ कभी किसी के लिए नहीं खोले, लेकिन उसकी सांसें तो चल रही थी ना, और कोविड ने सांसों के ज़रिए उस पर कब्ज़ा कर लिया। ट्रू। और इस पे एक जल्दी से मैं एक टोटका बताऊंगा सबको, वो मैं इधर यूज़ वाह! कर रहा हूँ और मेरे डैड पाकिस्तान में यूज़ कर रहे हैं। वो ये कि थोड़ा सा डिटॉल एक स्प्रे की बोतल में पानी में डाल के कहीं से भी आओ, कहीं जाने से पहले या बाद में स्प्रे कर लो, कपड़ों पर, हाथ पर, गाड़ी में, साइकिल पर, एनीवेयर, आप सही रहेंगे। उसके अलावा आप हाथ धोते रहें, मुंह धोते रहें और मास्क पहने मास्क रखें और 6 फीट का फासला रखें। मगर जो डेटॉल पानी का फॉर्मूला है ना, वो मैं पिछले 6 महीने से इस्तेमाल कर रहा हूँ। सो अगर किसी ने यूज़ करना हो तो प्लीज़। हम सब कर रहे हैं। जी, मेरा भाई भी कर रहा है। और आपने हाथ धोने की बात की तो मैं जो टेक्नोलॉजी की बात कर रहा था, मेरे बेटे ने अभी एप्पल वॉच ली है और उसमें जब वो धोता है तो उसके ऑटोमेटिकली 20 सेकंड्स का सेंसर ऑन हो जाता है घड़ी के ऊपर। वाओ! और वो इस चीज़ ओके। को वो बताता है कि बेटे 20 सेकंड अभी खत्म नहीं हुए, हाथ जो है साफ करो। को बड़ा करने की एक प्रैक्टिस है ना, उसमें ये भी है कि बेटे जो हैं वो तो घर से बाहर होते हैं, उन्हें क्या पता कि घर के अंदर के मामलात क्या हैं। वो तो एक हरम है, उसको तो बस ख़वातीन चलाएँगी। तो इट्स नॉट अ पेटिकोट गवर्नमेंट, इट्स एक्चुअली योर होम, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो गो बैक एंड प्लीज़ चेक कि वहाँ पर क्या हो रहा है। और मतलब इस वाली स्टोरी में तो एक सौतेली माँ का और ज़ाहिर है ऐसे 50 साल पहले का ज़िक्र मैंने किया है। लेकिन आजकल भी इस तरह की चीज़ें होती हैं और रियल मदर्स भी बाज़ औक़ात बड़ी टॉक्सिक हो जाती हैं। क्योंकि वो खुद अनरेस्ट में होती हैं, इनसिक्योरिटीज़ में होती हैं। जब तक आप इनसिक्योरिटीज़ को एड्रेस नहीं करेंगे, उनको हल करने की कोशिश नहीं करेंगे, आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। अच्छा उमैर, वैसे आपको एक बात बताऊँ, ये थोड़ा-सा ऑन द लाइटर नोट, हम सब में से आजकल डिटॉल की ज़्यादा खुशबुएँ आती हैं कोलोन के बजाय। आई मीन ये होना था 2020, याद रहेगा किसी ना किसी तरीके से, तो याद रहेगा। हुँ। आई वुडंट बी सरप्राइज़ कि अगर कोई कोलोन भी निकल आए उसी ब्रांड का बहुत जल्दी, कि लोगों के लिए आसानी हो जाएगी कि यार बजाय इसके कि स्प्रे करो, जिस उसी कोलोन को लगाओ और और आप कह रहे हैं मल्टीपर्पज़। कि डिटॉल स्प्रे एग्जैक्टली कोई अच्छा सा मॉडल है कि उसके इश्तेहार बना के जो है ना वो मार्केटिंग की जाए। खैर जनाब, मैं घड़ी की तरफ देख रहा हूँ तो आई थिंक हमारा टाइम जो है वो ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। और कुछ लोगों ने हमें ज्वाइन इन भी किया है जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में तस्करा करेंगे। बहरहाल आप लोगों को दोबारा बताते चलूँ कि हमारा ये जो लाइव ब्रॉडकास्ट है ये फेसबुक पे लाइव जाता है और हमारा शो पेज। और इस एपिसोड के बाद होपफुली इन द नेक्स्ट डे और टू आई प्रॉमिस कि आपको इसका मॉडिफाइड वर्जन हमारे यूट्यूब पेज के ऊपर भी मिल जाएगा। जाने से पहले कुछ कहना चाहेंगे? पहले उमैर आप, एंड देन बुशरा इकबाल हुसैन। नहीं, इट्स कोविड का तो यही है कि यू नेवर नो कि ये किस शख्स के साथ किस तरह रिएक्ट करे, किसके इम्यून सिस्टम के साथ किस तरह इंटरेक्ट करे। तो एहतियात तो लाजमी है, मास्क, हाथ धोना और बाहर जाने से गुरेज करना गैर ज़रूरी तौर पर। दैट्स इट। और मैं जाने से पहले ये कहूँगी कि आज की कहानी सुनाने का मकसद ये था कि आप भी देखिएगा आपके इर्द-गिर्द में कोई ऐसी शख्सियत तो नहीं है, जो कहीं नज़रअंदाज हो रही है। क्योंकि हम यूजुअली वायलेंस या अब्यूज़ या ज़्यादती यही समझते हैं कि जब किसी को मारा-पीटा जा रहा हो या फिज़िकली जिस्मानी तौर पर कोई तशद्दुद का शिकार हो। बाज़ औक़ात हम जब किसी को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, उसकी मौजूदगी को महसूस ही नहीं करते, तो ये भी एक बहुत बड़ी अब्यूज़ की या तशद्दुद की किस्म है। तो अपने इर्द-गिर्द के लोगों का ख़्याल रखिएगा, ख़ास तौर पर कोविड-19 के इस टाइम पर जब हम सबको हम सोशल डिस्टेंसिंग पे मजबूर हैं। ज़ाहिर है हमारा दिल चाहता है कि हम लोगों से मिलें, लेकिन हम मजबूर हैं कि हमें महदूद रहना है। तो महदूद रहें, महफूज़ रहें और अपने इर्द-गिर्द के लोगों के साथ अच्छे से रहें, उनका ख़्याल रखें। थैंक यू वेरी मच उमैर, थैंक यू वेरी मच बुशरा इकबाल हुसैन। और मैं भी इसी बात के साथ इजाज़त चाहूँगा कि ऑब्वियसली ये एक हकीकत है और हम सबको इसका सामना करना है। एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये जो कोविड है ये उसी सूरत में मेरे ख़्याल में कम होगा कि अगर हम भी एग्ज़ाम्पल बने दूसरों के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग का जो है वो अ, उसको प्रैक्टिस करें और जिएँ और जीने दें।
آئی تھنک یہ زندگی کا بھی اصول ہونا چاہیے. اور اسی کے ساتھ میں بھی آپ سے اجازت چاہوں گا. آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اپنے میزبان عثمان کو, عمر خان کو اور بشریٰ اقبال حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ کے پاس. اللہ حافظ.